outside is it's hot. Hello India, hello Rajkot. Welcome back to our YouTube channel. I am Gaura and she's Carla. What? Joke. Hey guys, good morning. This is me Gaurav and she's Carly and welcome back once again to our YouTube channel Traveling Miles. So guys, आज संडे है, अभी सुबह के करीबन 9 बजे है और हम है अननोन प्लेस पे। कौन सी प्लेस है, क्या नाम है, कुछ पता नहीं है, बट आज का जो व्लॉग है गाइस बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। आज के इस व्लॉग में मैं आपको किसी प्लेस पे लेके जाने वाला नहीं हूँ, वहाँ की चीजें नहीं बताने वाला हूँ, बट आज के इस व्लॉग में हम जो है कुछ कुकिंग करने वाले हैं। आप पीछे देख सकते हो, यहाँ पे देखते हैं क्या हम कुक करते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सो चलिए। तो गाइज यहाँ पे हमारी बैग है, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सामान है। इस बाइक जो है हमारी वहाँ पे है, उसको हम ऊपर लेके नहीं आए हैं और यहाँ पे हम कुछ कुकिंग करने वाले हैं। Hello guys. With the help of Carla. Yes. Hello guys. Just like I'm back in the village in the Philippines. So this is my life. I'm also a villager in the Philippines. I grew up in the village. So first of all, guys, I need to collect 3 big stones, and later on I will going to collect the woods. So I will be the one doing it because Gaurav is a city boy, so he doesn't know anything about village life. Come on, let's go. Later, if we are near this. Or you can take this, you know. So guys, I need to collect 3 stones. This is 2. Yeah. That's why I'm telling you नीचे है। It can be perseverance. Now we need to cover the area. Yeah, you want the I hope it will fire as soon as possible. हमने जो है गाइज एयर को रोक लिया है बिकॉज हमारे पास अम्ब्रेला भी पीछे लगा दिया है, बट कल्ला द वुड्स इज नॉट टचिंग। सो फायर जो है थोड़ी सी अप हो चुकी है। और हाउ यू फील करला? success. So guys, this is my purse because Gaurav is bootlegging, so I need to prepare it. Do I need to crack it?
spicy, guys. So guys, हमारे पास है ये oil. Hi guys. Hey, it's open. Why you put there? It will fly. Oh. I won Gujarati channel, right? Colors Gujarati cooking contest last 2017 or 16 in Rajkot. So my winning piece was the spring roll. Vegetable spring, of course it's vegetable because people from Rajkot are pure vegetables. We're pure vegetables. The King's Veg Jasdan. It's ready. Very good. My gosh, more good than my good. Guys, I'm going to cook my favorite noodles more than the ramen. This is a black bean noodle. Let's go! Ha 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 ha. This is my ramen. सो गाइस, अभी हमने जो है नूडल्स और ये सब बना के ऑलरेडी खा ली है. अब बारी है. व्हाट यू विल कुक, कार्ला? Barbecue. I will going to tandoor barbecue. Sorry, paneer barbecue. What? Okay. Redundant. So we will cut this all. I hope it will work out. सो गाइस, हमने जो है घर से लिया है, आई मीन कल रात को ही ले लिया था पनीर. और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स है और यहाँ पे अपना चूल्हा जल रहा है. बट यू नीड टू फर्स्ट मैरिनेट, नो? It's non-veg? What? It's pure veg. How can I make non-veg? Mother-in-law is gusa. Done. So guys, let's try tandoori paneer. So guys, I didn't marinate it because I have my sauce.
तो गाइस फाइनली यहाँ पे लग चुकी है अपनी तंदूर, आप देख सकते हो। Have my gravy. Gravy, it's a combination of dye or what is Curd, it? it's Curd. Chili powder, turmeric. Wow, It's hot. Guys, you see. Salt. More. Salt and limbo. सो गाइस बारबेक्यू हो चुका है रेडी, आप देख सकते हो। थोड़ा सा जल चुका है बट अमेजिंग। कल्ला यू ट्राई दिस वन। वेरी गुड। हियर इज वन मोर। Perfect, Carla. This one is really perfect with lemon. With lemon na. So guys, now it's packing time और बहुत ही मज़ा आया। अभी भी यहाँ पे बन रहा है। It's really amazing, different type of experience here. So guys, अब करते हैं यहाँ पे पैकिंग और बहुत जो हमने यहाँ पे जो कुछ ये फैलाया है उसको पैक करेंगे, साफ़ करेंगे। कुछ भी कचरा यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि साफ़ तो रखना ही है। सो अब चलिए करते हैं पैकिंग। सो गाइस, ये जो बचा है उसको हम घर लेके जाएंगे फैमिली के लिए। नाउ शी इज हैप्पी। हो चुका है पूरा अपना। गाइस, अपना जो खाना और खिलाना और बनाना हो चुका है, सब कुछ डन। और हमने जो है यहाँ पे बनाया, पहले बनाई नूडल्स। व्हाट इज दैट? चिंग शेजवान नूडल्स। एंड सेकंड बनाया, क्या बनाया? जजंगमेन ब्लैक बीन नूडल्स। या देयर इज आल्सो नूडल्स। एंड थर्ड वन जो था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही मजा आया उसको खा के। हमने जो पनीर बारबेक्यू बनाया था गाइस, अमेजिंग। और ऑल क्रेडिट्स टू माय वाइफ कार्ला। एंड अब यहाँ से चलते हैं बैक टू होम। नेक्स्ट टाइम सेम वी विल डू इन अदर प्लेस। लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड अदर प्लेस। वैसे गाइज इस प्लेस को ढूंढने के लिए हम बहुत घूमे हैं। इस प्लेस के बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता। आई मीन अगर बताऊंगा तो मैं क्या बताऊँ, क्योंकि इस प्लेस के बारे में मुझे भी नहीं पता है कौन सा एरिया है, क्या है, ये कुछ भी नहीं पता। बस मैं ड्राइव करते गया और यहाँ पे आ गया एक शानदार सी प्लेस पे। सो यहीं पे हमने जो खाना बनाया, खाया एंड डन एवरीथिंग। सो अब नाउ करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको मेरा वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। और अगर आपने यहाँ तक का वीडियो देख लिया तो एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे वीडियो जो है आते रहते हैं। सो आप करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपको इसी तरह के नए व्लॉग में। सो टिल देन, ड्राइव सेफ, वेयर हेलमेट एंड टेक केयर। बाय बाय गाइज, बाय।